Halo teman-teman, hari ini kita mau cari mainan nih teman-teman. Wow, mantap. Kita mau cari mainan di dalam tanah teman-teman. Wah, di sekitar sini apakah ada mainan ya teman-teman? Wah, mari kita gali coba lihat teman. Wah, coba lihat teman-teman. Wah, apa ini ya? Wow, kita bongkar teman-teman. Kita gali. Wow, ternyata mainan teman-teman. Wah, mainannya teman-teman. Wah, coba lihat nih teman-teman. Wow, mainan mobil balap teman-teman. Wah, keren sekali. Warnanya biru. Wah, mantap teman-teman, keren. Wow, keren sekali ya teman-teman. Wah, mantap. Let's go cari lagi teman-teman. Wah, sebelah sini teman-teman. Wah, kayaknya ada mainan juga teman-teman. Wow, coba lihat. Wah, wah, benar ada mainan lagi teman-teman. Wow, coba lihat nih teman-teman. Wow, kita mendapatkan mainan dump truk. Wah, lihat. Di sini juga ada pasirnya teman-teman. Wow, mantap. Warnanya kuning teman-teman. Wah, keren sekali, mantap. Keren nih teman-teman. Lanjut lagi teman-teman. Wow, banyak mainan di sini. Wah, wah, coba lihat nih teman-teman. Lihat. Wow, warna merah. Wah, kita gali teman-teman. Wah, mainan lagi teman-teman. Lihat. Wow, kita mendapatkan mainan mobil balap lagi teman-teman. Wah, keren, mantap. Warnanya warna merah. Wow, keren sekali ya teman-teman. Coba lihat. Wah, mantap teman-teman. Kita mendapatkan mainan mobil balap ya teman-teman. Wah, mantap. Wow, lanjut lagi teman-teman. Wah, kita lanjut lagi. Ini teman-teman. Wah, coba lihat. Lihat teman-teman. Wah, apanya? Ada lampunya teman-teman. Wah, kayaknya mainan lagi. Wah, benar. Kita gali. Alah, gali. Wah, benar. Kita mendapatkan mainan lagi teman-teman. Lihat, warnanya biru. Wow, ternyata mainan mobil polisi. Wah, keren sekali ya teman-teman. Mantap. Wow, banyak sekali mainannya di sini teman-teman. Wah, keren. Wow, lanjut lagi teman-teman. Di sini teman-teman. Wah, coba lihat. Wah, ini seperti mainan juga teman-teman. Warnanya ungu. Wah, kita gali. Wow, ternyata mainan mobil lagi teman-teman. Wow, yang ini mainan mobil truk tangki ya teman-teman. Wah, keren, mantap. Wow, lihat warnanya ungu. Wah, truk tangki teman-teman. Wah, mantap, keren. Lanjut lagi teman-teman. Sebelah sini teman-teman. Wah, kita cari. Wah, coba lihat. Wow, mainan teman-teman. Wah, benar. Kita mendapatkan mainan lagi. Lihat. Wow, warnanya biru. Wah, ini mobil Jeep teman-teman. Wow, keren. Mantap. Kita mendapatkan mainan mobil Jeep. Wow, keren. Lihat. Wah, keren sekali ya teman-teman. Mantap. Lanjut lagi teman-teman. Sebelah sini dulu. Oh, jadi gitu. Ah, coba lihat. Wah, ini apa teman-teman? Wow, lihat. Ada warna ungu sama biru teman-teman. Wah, mari kita gali. Wow, kita mendapatkan mainan hewan teman-teman. Lihat. Wah, keren sekali ya. Ini mainan dinosaurus. Ya, ini mainan apa teman? Wah, ini mana apa ya teman-teman? Wah, dinosaur teman-teman. Dinosaur. Wah, keren sekali teman-teman. Wow, keren, mantap. Kita
mendapatkan dua mainan hewan. Wow, warna hijau dengan ungu. Mantap. Lanjut lagi teman-teman. Wah, banyak mainan di sini. Lihat sini teman-teman. Wah, coba lihat. Ada mainan lagi warna hijau. Wah, mantap. Kita gali lagi teman-teman. Wow, kita mendapatkan mainan mobil lagi teman-teman. Coba lihat. Wah, kita mendapatkan mainan mobil balap teman-teman. Wow, warnanya hijau, keren. Wah, kita mendapatkan mainan mobil balap lagi teman-teman. Wah, mantap. Keren sekali teman-teman. Warnanya hijau. Wah, lihat. Wow, ada gambarnya, keren sekali teman-teman. Wah, mantap nih teman-teman. Ini baru mobil balap. Wah, mantap. Lanjut lagi. Wah, sudah tidak ada teman-teman. Mari kita lihat kita mendapatkan mainan apa aja. Lihat sini teman-teman. Wah, coba lihat teman-teman. Banyak sekali ya teman-teman kita mendapatkan mainan. Lihat, ada mobil polisi. Dua mainan hewan. Dump truk. Wow, keren. Wah, mobil balap. Dan mobil balap lagi. Wah, kita mendapatkan 3 mainan mobil balap teman-teman. Dan ada truk tangki. Dan satu lagi mobil jeep. Wow, keren-keren ya teman-teman. Mantap. Aja teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa di like, share, and subscribe ya teman-teman. Besok kita jumpa lagi ya teman-teman dengan banyak mainan. Bye bye bye.